नमस्कार। मु हेउछि बासंतीर प्रथम संपादक। बासंती भली अनुष्ठान प्रथम संपादक भाव में मो निजको अति गर्वित मन करुछि। ग्रुप रे समस्ते मते जानी नथिबे मो मोर परिचय दउछि। मो ना रोहित कुमार षडंगी। मो बरपाली कॉलेज रो छात्र। आजिकली मो दक्षिण भारत रे चेन्नई रे अछि। माता पिता एवं गुरुजन का आशीर्वाद रु मो भारतीय स्टेट बैंक रे काम करुछि मुख्य प्रबंधक भाव में। चेन्नई आसवा पूर्वर मु थिली सेलम रे, ता पूर्वर थिली विजयवाड़ा रे, गुंटूर रे, विशाखापट्टनम रे, हैदराबाद रे, एमती दक्षिण भारत रो अनेक मुख्य मुख्य शहर रे मु काम करिछि। आपण माने समस्त जानिथिबे ए बासंती नामक जो प्रयास या पछरे मणिंद्र सारंकर प्रेरणा आउ आशीर्वाद सेते बेले भी थिला, एबे भी अछि, औषध रहिबो। बासंती विषय रे मोर जो अनुभव, मोर जो अभिज्ञता अछि आज आपण मानक सामना रे मो रखिया को चाहूछि। बासंतीर नामकरण जेते बेले करागला से दिन थिला बसंत पंचमी। आउ नाटा देला बेले को मो मोहर बाहरी पड़ला बासंती। सेते बेले आम समस्त को नाटा सेते भल लागु नथिला, किंतु मणिंद्र सार कहले नाई नाटा बढ़िया हेछि। बासंती माने गोटे रोमांटिक ना, आउ नाटा होचे आधुनिक, एतरे आधुनिकता अछि। तापर धीरे धीरे आमको भल लागला। आउ से दिनठु आमे बासंती साहित्य संसद रो कर्मकर्ता भाव में काम कलु। आरंभर अनेक संघर्ष करिया को पड़िथिला, किंतु बरपाली कॉलेज रो छात्र मानक भितरे जेमिति उत्साह थिला आ आम प्रति तांकर समर्थन थिला, से सब देखी आमे आमे कल्पना करनथिलु जे छात्र मानक भितरे एते एते लोकप्रियता हेबो। केवल छात्र मानक मध्य नुहे, आमर अध्यापक माने मध्य आमको आमर प्रयास को देखी से माने मध्य तांकर मध्य से माने मध्य आम पछरे आमको अनेक साहाय्य और सहयोग करथिले। आउ सर्वप्रथम आरंभ करथिलु आमे प्राचीर पत्रिका। प्राचीर पत्रिका जेमती भाव आमे करूथलु, गोटे बड़ ड्राइंग शीट नहीं करी, से ड्राइंग शीट रे सुंदर सुंदर अक्षर लेखा हेबो। आउ आरंभर शेष जाए लिखा को अनेक समय लगुला, दिन राति बीती जाउतला, किंतु लेखा होउतला। आउ ताको पढ़िया जो जो भिड़ आमे देखुतलु, पिला मानक भितरे छात्र छात्र छात्री माने अनेक समय रे आमे जेते बेले देखिबो से माने सब बेले से प्राचीर पत्रिका पाखरे जमा होइतिबे, पढ़ुतिबे, खुशी होउतिबे। आउ सेटा गोटे एमती जिनस खाली खाली पिला माने छात्र छात्री माने पढ़ु नथिले, से माने तांकर लेखा मध्य हमको दउतिले। तो प्राय समस्तंकर लेखा सेथरे प्रकाशित होउतला। आउ बासंती थिला साप्ताहिक प्राचीर पत्रिका। प्रति सप्ताह रे गोटे नुआ तार जो अंक बाहर से आमको अनेक परिश्रम करिया को पड़ुतला। प्राचीर पत्रिका को सुंदर सुंदर हस्ताक्षर हाथ रे लेखा जाउतला। आमे सब दिन नाई राति नाई बसिकरी लेखुतलु। दरकार पड़ले राति रे मोमबत्ती जालिकरी
ସେଇଥିରେ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ଭୁଲି ଯାଉଥିଲୁ। ସେସବୁ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ସବୁବେଳେ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଆମ ସାଥିରେ, ଆମ ପଛରେ ସେ ଛାଇ ଭଳି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ବାସନ୍ତୀ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମ ପଛରେ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ବାସନ୍ତୀ ସତେ ଯେମିତି ବରପାଲି କଲେଜର ଗୋଟେ ଶାଖା, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କଲେଜରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହିଁ କଲେଜରୁ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମେ ଆମକୁ ଏଇ ମାନେ ବରପାଲି କଲେଜର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ବା ଶାଖା ଭାବରେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବେ। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କଲୁ, ସେଇ ବର୍ଷ ମୋ ମତରେ 1985 କିମ୍ବା 86 ହେବ, ବୋଧେ 86 ହେବ। ସେଇ ବର୍ଷ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କଲୁ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ଉତ୍ସବ ମୋତେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଖୁସିର କଥା ଯେ ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ଦଳ। ସେମାନେ ଆମର ଉତ୍ସବକୁ କଭର କଲେ। ସେମାନେ ରେଡ଼ିଓରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ। ଆମର ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେ ତାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସେଇ ରେଡ଼ିଓରେ ସେମାନେ ଶୁଣେଇଲେ। ତ ଏହିସବୁ ସ୍ମୃତି ଆଜି ମୋତେ ଆଜି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ, ଏଇସବୁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯେମିତି ଭାବରେ ବାସନ୍ତୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏହା ପଛରେ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର, କେତେ ନୂଆ ଛାତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଏଇ ପରିବାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ। ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ୟାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁଜନ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମଣୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ସାଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ।